fever gibutyag ni PDRRMO Dr. Anthony Damalario na may kabat sa kinatibuk-ang 21.9 ka kilo sa niluto ug karning baboy, 13 ka kilo kagahapon o 8.9 ka kilo niadtong Sabado ang nasakmit sa checkpoint sa Dawis. Sa pakikinabi sa Diwali Balita karong buntag, si Damalario miingon nga nadugangan og 37 ka baboy ang naunang 82 ka baboy nga gipanghipo sa Dawis. Sumada total moabot sa 119 ka baboy ang nangamatay o gipangpatay. Ang 37 ka baboy, 17 nini gipatay sa purok 5 Mayakabak niadtong Huwebes, samtang 20 sa Mariviles niadtong Sabado. Dugang ni Damalario, gipabot usab og mga adlaw ang resulta sa 182 ka mga blood sample gikan sa tulo ka barangay sa Dawis nga nasudlan og ESF. Sayang nga bahin si Kapitan Binhumol sa barangay Mariviles nga eksklusibong nahinabi sa Diwali Balita, may konfirmar sa 20 ka baboy nga gipatay sa purok 2. Nagkanayon si Humol nga wa mahadlok ang iyang mga residente sa pagkaon og baboy taliwa sa pagigo sa ESF. Padan usab ang ilang monitoring labi na ngadto sa mga namuhig baboy sa iyang barangay. Kagahapong adlaw doon natin na-intercept about mga 13 kilo sa karning baboy, no? Mix ni cook and anong cook sa mga nilabayng adlaw. Nakakuha og 182 ka blood sample sa mga baboy sa tulo ka barangay sa Dawis and gapabot sa resulta ni karong adlaw sa rat. Walay financial penalty sa rato, no? Giklaro po na sa Executive Order number 13, confiscation lang. We ask the public yun, paghangyo lang ni sa rato, please be transparent, no? And please be part of the solution, no? By voluntarily surrendering all pork products, no, cook or uncooked man raw pork palihog lang, no, i-submit to the checkpoint. Para sa DYRD kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. DYRD. Makasamot og trapiko ang gisugyot sa Bureau of Fire Protection nga pagbutang og disinfecting foot bath mat matok sa African swine fever. Kini matod pa ni PDRRMO Anthony Damalario. Alang sa dugang detalye sa balita, aniya ang report niya alagad, Ern Pahayahay. Bureau of Fire Protection misugyot sa ASF kon African Swine Fever Task Force nga mag-implementar sa foot bath system sa checkpoint sa Brura Bridge paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kini ami tumaw nga pangutana tul sa Capitol Reports sa kalabang adlaw human ang bitaga Bureau of Fire Protection mi padayag nga og misugyot sa footbath system. Matod pa ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Anthony Damalario nga epektibo ang footbath system kaniadto sa panahon sa COVID-19. Apan ning panahona, dili pa ngayon gumikan kay wala pa man sa madungagi ang mga barangay nga nagkakaso sa African Swine Fever. Dugang pa ni Damalario nga iya kining ipaabot sa task force apan iyang gidason nga makalangan gayud sa publiko kung adunay footbath system nga iimplementar sa checkpoint diha sa poblasyon Dawis. Regarding the kanang suggestion sa Bureau of Fire nga magbutang og footbath, no, labi na sa atong checkpoints, nindot man ni effective ang pag-implement sa footbath based sa experience po nato sa COVID-19 labi to mga homecoming OFWs. But makadugang yun sa layer sa delay sa traffic nato, no. Ato ning i-consult kay ang mga sakay sa pasahero, no, katong gingon sa PNP nga based sa reporting sa task force, ang rush hour ani sa buntag is between 6 to 8 AM. Ang rush hour sa auto between 11 AM to 2 PM. Kanang rush hour sa auto unya ang atong mga sakinan nga gipangpara dunay mga senior citizens, dunay mga bata, no? Unya pagawason nimo sa grabing kainit kay patumbon sa footbath, no? Ug maleta og 1 hour nig-implement nato sa footbath system na pud nga tanan munaog after sa checkpoint kay mutunog mudugang na pud ning usang oras, no? Mao na nga good suggestion on the part of the BFP, but so far, no, wala may laing positive case na sukad sa April 17 nga reporting. Tanahon sa lang nato kay based sa atong report on the ground nagkauyo naman po naka-adjust naka-adapt na atong mga commuters sa traffic scheme nga one way one entry policy nato ato sa lang panidaan, no. But worst case scenario kung simbako dunay report na po additional nga nikatag na sa laing barangay, posible mo abuta mo implement ana, but so far kaluoy sa Ginoo nga wala pa may laing negative walay laing positive case magpabiling sa, no, as agreed by both mayors, Mayor Bullian, Mayor Jane ug si Gov nga walay implement nga bag-ong sistema sa atong one entry one exit policy. Si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Anthony Damalario
alang sa DYRD. Kininyong alagad ang hayahay ang friend mo forever. DYRD. Gibutyag sa lokal nga panggamhanan sa Sibilya sa usa ka press statement gami apilar kini ngadto sa Regional Trial Court sa kaso nga sibil nga gisangat usab sa DPWH alang kini sa pagtangtang sa submersible pump diha sa Bugwak Spring magsaysay Sibilya giingong gipanagiya pinagi sa DPWH. Giklaro niini nga ang kasungian tali sa mga LGU Sibilya ug balilihan ug ang DPWH usa lamang ka implementing agency sa balilihan LGU. Apan ang pagsalig usab sa lagda sa balaod adunay integridad ug angay usab nga proseso ang Sibilya nangayo og tabang sa korte. Dugang pa importante usab nga ipasiugda nga mga munisipyo sa Sibilya nga way pagsupak sa pagpaambit sa balilihan basta lang ang tanan gikinahanglan gayod nga mga permiso o legal nga mga kinahanglanon hingpit nga matuman. Nasayran usab nga ang LGU Sibilya naghatag na kini og supply sa tubig diha sa munisipyos balilihan sukad niadtong tuig 2007 ug hangtod karon pinaagi kini sa Sibilya Waterworks System. Giauhag usab sa LGU Sibilya ang publiko nga likayan ang pagpangagpa sa kaso maghuwat sa pinal nga resolusyon. Nagasugod ang maong panagbangi sa dihang ang proyekto sa tubig sa balilihan. Mimando kini sa DPWH nga magbutang og submersible pump sa magsaysay nga way permit gikan sa tungdang lungsod sa Sibilya. Ang Tagbilaran nakasinati og 43 degrees Celsius heat index nga naobserbahan sugod alas 12 sa udto nitong Abril 25 apan niubos kini sa 39 degrees Celsius pagkasunod adlaw sumapa sa Earthwatch Weather Philippines. Ang heat index sa lungsod sa Inabanga nilapas sa 40 degrees Celsius sa samang adlaw nitong Abril 25. Kini sumapa ni Mayor Juno Humamoy. Ang aktual nga datos alang sa Dakbayan nahipos gikan sa local automated weather station nga gibutang sa buhatan sa Operation Center sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Parehas nga temperatura ang nasinati sa syudad o sa kaadlaw nga milabay. Ang kahimtang nga nailawom sa peligro nga gibase sa epekto nga klasifikasyon tali sa 42 ngadto sa 51 degrees Celsius. Ubo sa kondisyon nga danger, ang kainit posibleng moresulta sa heat stroke. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide alas 7:34 sa buntag. Gihangop sa Kalipay ang paglimpyo diha sa Alona Beach Front sa mga lamesa ug mga turista nga anha kaniadto magakananan samtang mga sakop sa kapunungan diha sa Alona may pasalig nga motabang sila og maintenance sa kalimpyo sa Alona Beach area. Kompletong detalye at paminawon si Alagad. Human gisusi ni Gobernador Ares Sumentado ang Alona Beach sa lungsod sa Panglao kauban ng Task Force Alona. Nakita nga nindot ang nahimong pagpangunay ug regulate sa gobernador isip suporta sa Executive Order No. 19 ni Mayor Boy Arcay kabahin sa pagkonserbar ug paglimpyo sa Alona. Diin pagsusi sa DYRD Balita sa gabi, wala na yung mga lamesa nga gibutang sa mga beach ug nakita gani sunod ang mga stakeholders sa gusto sa gobyerno nga mabalik ang kalimpyo ug kahamugaway sa Alona. Sa iyang bahin sa Umentado na mahayag nga gikalipay niini gani sanong sa iyang hangyo ug panawagan ang mga negosyante kilid sa Alona Beach. Dako gyud og adjustment no. Sa atong pag-anhi porag tan-aw ming comply man sila. But di ko kasiguro kung tinigwa na mo napa ba na sila or mo hingok po na sila o himos lang naandan na posisyon sa ilahang pagpadagan sa negosyo. But hopefully kinunhan pa man no. Nga na yung maganda, di maganda na to maditso og hipno, but at least sila aware sila na naaya na move na na mga gihimong task force uban nato ang mayor isip si chairman ko chairman man ta si mayor man mi tungha karon but diya ang mga representante and of course diya si vice mayor Homochelos o si kagawad Rodriguez brother yes yeah, Rodriguez big brother no and diapod ang mga kauban sa task force
So amo lang is discuss diri karon na unsaon pag-sustain na mag-create kini laing team na mo gyud musubay ani regular na musubay para mahipno gyud malimpyo ang maong para di na mo no. And so much to work para ma-realize ni, and I think akong ipasod po si EA Art Evangelista as mo represent nato na pag enforce gyud sa maong ordinance na gihimo sa LGU na gisuportahan sa province. So na collaboration aning dapita. Samtang isip suporta og pagpalig-on usab sa balaod aron ma-maintain ang kalimpyo sa Alona Beach, si Vice Mayor Noel Hormachuelos na mahayag nga palig-unon nila ang EO number 19 ni Mayor Arcay pinaagi sa ordinansa. Sir, sa buhatan sa Sangguniang Bayan, mo ni among gihulat kining bag-o nga task force tungod kay naa mi gipanday karon nga ordinansa bag-o regulating and managing the beach zone area. So hulat gimi ini karon so that ang among ordinansa is updated version siya kay although na nato existing ordinance may tungod ini sa Alona Beach. Dili lang sa Alona Beach sa tibuok Panglao, pero kinahanglan magdung nga ang atong ordinansa, ang atong mga balaodon dynamic mo respond ta based on the modern times panghitabo. So very timely nga naay task force nga gi-create ang atong halangdong gobernador in collaboration and cooperation with the local government of Panglao. Unya ang resulta niya mo po na among isud na pud nga unod sa bag-o na to nga ordinansa mahitungod sa pag-manage nato dire sa atong magkabaybayonan sa Panglao labi na dire sa Alona area. Inanay na nga nabalik ang kaniadtong Alona ug siguradong ma-appreciate pa kini pag-ayo sa mga turista. Para sa DYRD, kini si Adrian Tagupang, friend mo forever. DYRD. Giauhag ni Gobernador Ari Samintado ang mga residente dito sa Balikasag Island nga mutabang sa pag-promote sa turismo sa nahisgutang isla. Alang sa dugang detalye sa balita, ania ang report ni Alagad Allen Doydora. Giauhag ni Gobernador Ari Samintado ang mga ninimuyo sa isla sa Balikasag, lungsod sa Panglao nga mutabang sa pagpanalipod sa ilang panghinabuhian, partikular na ang aktibidad sa turismo. Kaya may auhag ni Samintado atol sa iyang pagbisita sa mga isla kagahapong adlaw dungan sa pakigdialogo sa mga residente sa mga dapit. Ang auhag sa Gobernador gihimo human iyang nakita nga dunay illegal nga kalihukan sa turismo sama na lamang sa illegal diving activity. Kaya numduman nga ang mga sakop sa Sangguniang Bayan sa Panglao nga gipanguluhan ni Vice Mayor Noel Hormachuelos nagpadayag og kadismaya tungod kay matud pa way gihimong aksyon si Mayor Boy Arcay sa problema sa illegal diving activity sa Balikasag. Apan si Arcay miingon nga way problema ang Balikasag ug ang pamahayag sa mga SB members pamulitika lamang. Gipasigarbo usab ni Arcay nga well-maintain ang turismo sa Balikasag. Apan ang pamahayag sa mayor daw sukwahi sa tinuod nga sitwasyon base usab sa nakita ni Gobernador Ari Samintado kalabot sa kalihukan sa maong isla. Nang hinambog pata na nindot kayo ang mga corals, nindot kayo ang mga dive site. But daghan ko nakita mga reports na mao ni nahitabo, na mga illegal practice. Kasabot na sa ilang gibuhat na illegal practice, ang gianha sa mga turista ang corals, ang kanindot sa corals. Kung maguba na, unsa may tan-awon sa mga turista pa, so mabiyaan gud ang atong Balikasag. Tungod nini gipahimangnuan sa gobernador ang mga residente sa isla nga sila ra gihapon ang mapiktuhan kung abusahan ang pagdawat sa mga turista pinaagi sa illegal nga pamaagi. Ang amo lang gusto sa provincial government na kaning tourism industry labi na aning ilang snorkeling, kanang ilang sentro sa panginabuhian dinhi na maprotektahan ang kinaiyahan sa Balikasag. Samtang gisalig usab ni Samintado ang pagdumala sa Balikasag ngadto sa mga sakop sa Philippine Coast Guard nga may gitugyanan sa nasudnong gagamhanan alang sa pagmintinar sa kapsay kalinaw sa maong isla. Para sa DYRD kini sa Allen Doydora, friend mo forever. DYRD. Balita gikan sa kalungsuran sa lungsod sa Hitafe, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Hitafe, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ang idudahan nga tigpayuhot sa ginadiling drogas atol sa buy-bust operation dito sa Porok 3, Barangay Tugas, Hitafe, Biyernes sa gabi.
ang suspect na ilhan sa kapulisan na si Julius Labuca, 47 anyos, minyo og lumulupyo sa Purok 2, Barangay Poblasyon Hitafe, kinsa gikataho nga napalitan og usa ka gamayng putos sa gituohang shabu nga nagkantidad sa 500 pesos. Ug nakuhaan pa kini og lain pang 3 ka gagmayng putos nga pulos adunay sud sa gituohang shabu ang nakuha gikan sa posesyon sa nahisgutang suspect. Gisikop sa joint operation sa mga sakop sa intelligence operative sa lungsod sa Luay o kapulisan usab sa Villaba, Ormoc City o mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Leyte ang usa ka akusado nga giilas kapulisan nga si Pascual Duazo Godinez Jr. 41 anyos aduna kini ka-live-in ug nagpuyo diha sa Barangay Hinawanan, lungsod sa Luay. Gisikop kini pinaagi sa usa ka arrest warrant gipagawas ni Presiding Judge Samuel Biliran, RTC 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luay. Pinitsahan kaniadto pang July 19, 2023 batok sa mga akusado nga si Pascual Duazo Godinez Jr. Kalapasan sa RA 9165 kalambigitan kini sa ilegal nga droga. Sa balitang regional, usa ka American national nga naligo dito sa Basdako Beach sa barangay sa Avedra, lungsod sa Moalboal, Sugbo, o nang gikataho nga namising alas 3:40 sa hapon ni atong Sabado. Apa nakaplagan nga patay na nga milutaw pag-alasay sa buntag nitong Domingo. Si Edward Hickman Jr., 65 anyos, naminyo sa usa ka Cebuana ug taga barangay Langtad, Dakbayan sa Naga. Gingong nakainom dihang naligo sa dagat, sumapa sa iyang asawa nga si Maylin. Usa ka mananagat nga taga lungsod sa Gihulngan, Negros Oriental nga si Marte Igugan, maoy nakabangal sa lawas ni Hickman sa laod dito sa barangay Tubli, Moalboal, Sugbo. Kahimtang sa panahon naman ini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilia, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion Uno, Tagbilaran City. Kandihay branch in Poblacion Kandihay. Inabanga branch of Poblacion Inabanga. And the newly opened Panglao Island branch at Dao Dawis, Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture. ACPC, 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. DYRD Weather Report. Para sa kahimtang sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar. Gikan sa lokal, gumata sa pag-asa. Good morning, Mr. Samar. Good morning, sab kanimo Sir Arnold. Inguman Ma'am Glee o inguman sa tanan natong mga suking nga paminaw ni mga istasyon sa DYRD maayong buntag ani kining pinakaunahing kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Karong adlaw makasinati kitag init nga panahon gumikan sa sistema kining gitawag og easterlies o hangin nga sa silangan o hangin nga rikan sa Pacific Ocean. Samtang ang ato ang synopsis karong adlaw or ang mga sistema doon tayo duha ka sistema. Ang una is kining gitawag og Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Amoy nakapikto ditong napita sa may Southern Mindanao ug samtang easterlies o hangin nga rikan sa silangan mo'y nakapikto sa ubang bahin sa nasod. Samtang ang atong forecast karong adlaw ang Caraga ug nakit na sa Davao Region
kining mga lugar makasinating manag-umon nga kalangitan o dinay katag nga mapagulan o mga pagpagkilat gumikan sa ITCJ o Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa pamungbahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o kakbayan sa pagbilaran karong adlaw makisinati kitag init nga panahon gawas lamang sa pupanagsang pagpanagum ug ngadto na sa usay dinay managumon ng kalangitan. Doon ay panagsa nga mga daklit ng mga pagulan o mga pagkilat mikan sa easterlies o ingon mo sa kini mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o ngadto na sa habagatan nga may magpusalabi ditong dapitan sa may northern o central Luzon o samtang kadagatan ni mga lugaraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa bangbahin mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug ngadto na sa aminang silangan nga may mapusalabi sa bangbayan sa nasod ug ingon mo usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan usab dinhi mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 ug ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees sentigrado. Noon nasulod pagyapon siya sa gitawag natong extreme cold zone nga dunay range nga nagagikan sa 33 ngadto sa 41 degrees Celsius. Noon kini mao nga atong heat index karong panahon na hapit na gayud siya mo abot sa gitawag natong range nga epic beach classification nga danger nga maga-range og 42 to 51. Samtang ang classification or epic on the body of sa atong heat index karong panahon na kaning 41 napagikapon ni sa mo epekto sa lawas kini gitawag head scrum, head exhaustion are possible. Kung yung activity could lead to head stroke. Mga karong mga panahon na nagyawag din ang tanan sa ginadili gayud sa pagbabad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang sa bangbahin, ang adlaw misinlag sa may alas 5:26 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:54 sa kahaponon. Samtang ang hunas nagasugod kini ng tungang gabi nga dunay pag-ubos nga 0.28 meters. Samtang atong taob karong alauna sa hapon karong launa sa palis nga dunay pagtaas na 1.56 meters. Laing hunas unya sa alas 9 sa gabi nga dunay pag-ubos nga negative 0.09 meters. Ini na lang kutob kini nagikan sa University Pag-asa Albuquerque Bohol Radar Station. Leonardo Samar, mayong buntag. DYRD Weather Report. Maraming salamat Leonard Samar yung nabati balita sa Cooperative Bank of Bohol at ang indugang balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawhan, dagang salamat mayong buntag. Gidalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol, usa ka nasudnong awardee isip outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibuok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. Minuto sa di pa mag alas 8 sa buntag. Dugang nagawang balita sa mga bahin sa nasod. Israel Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu kini mabalaka sa investigasyon ng paghimo sa International Criminal Court. Kini dugang balita niyo mabati humani ini. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Atong i-greet ang mga libuan nga naminaw karon sa atong balita. Good morning ni Rachel Racho, ni Harlin Abuiva, Churalen Fe, Babida, Jean Timario, Mikey Monteron, Eric Visara, Jaime Tagutungan, Lemuel Labita, JP Maslog, Jinjin Rial, Doring Rial. Ya sa Dangkahan Tubudakuloon, Kagawad Arsenio Malimot, Umafi Mongkada Malimot. Good morning usab ni Sir H.D. Guzman, dia sa Bohol Coco Farm. Usab si Harith Enting Sipe, ug yang bana, Nina Fraser, Sheila Marie Fraser, Lu Araneta, Karen Golosino Ladeza, Sir Dodong Ladeza, good morning. Maribeth Orculio Piscos, Luisa Dumanig Panya, Ma'am Zinoy, Dilia Chuwada sa Taloto, Ma'am Gemma de las Heras, good morning. Good morning, Anthony Kagawad, Marlon De Lusa, si Dudes Plaza, Patrick Panong Redulia, o si Allen Doidora is watching. Good
one of Asia's most successful pop singer, Cool Ledesma. Hello, you haven't changed at all. You still have that same look in your eyes. Cool Ledesma. Cool Ledesma. Memories, her hits, and classics. Don't miss her. Cool Ledesma in concert on May 3, 8 in the evening at the Bohol Tropics Resort. You will surely love this concert of Cool Ledesma. Cool Ledesma. Memories, her hits, and classics. Is this love? Concert is brought to you by The Bohol Chronicle, AirAsia, Bohol Tropics, in cooperation with First Consolidated Bank, Alturas Group of Companies, Love Construction, Bohol People's Lumber, Generics Pharmacy, Lucky Graphics, Bohol Beach Club, and Ramiro Hospital. Tickets at 1,500 pesos, 750 pesos, and 500 pesos at DYRD, Kiss FM, and at the Generics Pharmacy in Tagbilaran, Carmen, Hagna, Ubay, Talibon, and Tubigon. The concert is for the benefit of Sunshine Home Orphanage and DYRD Operation Tabang. Mag-walking tabay. Di lang mag-walking. Mag-walk ta, unya, mananong pa jud. Apil sa Walk to Plant. Mag-walk ug mananong ta karong Sabado, Mayo 11. Register tabay diri sa DYRD. Kaya ang unang 200 ka mga walkers ang makaapil. Walk to Plant. Agi sa pagsaulog sa ika-70 ka tuig nga anibersaryo sa Bohol Chronicle. Walk to Plant. Mayo 11, mananumta adto sa bagong Tagbilaran Healthcare Center sa Barangay Dao. Assembly time, alas 4:30 sa buntag sa Bohol Chronicle Radio Corporation Building. Register na bay. Aron makaapil ka sa Walk to Plant sa ika-70 ka tuig sa Bohol Chronicle. Plant a tree today for all the world to share. Ang Walk to Plant, usa ka tree growing activity sa Bohol Chronicle ug sa City Government of Tagbilaran ug gisuportahan sa Le Pensione de San Jose. Your favorite fast craft vying the Tagbilaran Cebu route is coming back. Soon leaves Tagbilaran for Cebu at 8 a.m., 12:40 noon, and 5:20 p.m. and leaves Cebu back to Tagbilaran at 8:40 a.m., 10:20 a.m., and 3 p.m. For details, visit our official Facebook page, Supercat Fast Ferry Corporation, or log on to our website, supercat.ph. Zoom to the islands. Zoom with Supercat. Soon. Supercat. D-Y-R-D Balita Pilipinas. Kining Balita Pilipinas ito ganato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kinis mga bateryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab kini sa mga genuine ug motorcycle parts sa kabus nga presyo. BGY Enterprises dan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka barko sa Chinese Navy ang nakita nga naniid kani sa mga barko sa Pilipinas ug sa Estados Unidos sa West Philippine Sea atol kani sa balikatan exercises. Diantong Sabado, usa ka surveillance vessel gikan sa Chinese People's Liberation Army Navy ang nakita sa dihang gipahigayon ang maong exercises sa 50 nautical miles kasagpan sa North Palawan sugod sa buntag. Ang barko sa China nga adunay numero 793 nag-obserbar kini sa mga barko sa Estados Unidos ug Pilipinas gikan sa 3 nautical miles ang gilayon. Panbisan pa sa mga pasensya niini ang ehersisyo nagapadayon samtang ang USS Harper's Ferry sa Amerika o ang BRP Davao del Sur sa Pilipinas o ang BRP Ramon Alcaraz nagapadayon usab sa ilang multilateral maritime exercises naglakip kini sa helicopter cross-deck landing.
Gibutyag sa Department of National Defense nga way internal agreement sa Presidente Bongbong Marcos sa China ug sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kini ang gitin-aw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. aron matagan og katin-awan ang nasgotang isyu. Gihimo ni Teodoro ang pamahayag taliwa sa pagtumaw sa isyu nga kabahin na usab sa propaganda. DYRD Radyo Balita. Dugang Balita Pilipinas humani ini. DYRD Balita Pilipinas. The new Pulse and Press approach to customer service. You will find your price range and provide the best quality and durability. PGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. PGY Enterprises along Biinting Street. Get a great deal at PGY. Your choice. Get there first. Kining Balita Pilipinas ito nato sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service, de kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan, Venancio P, Inting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Buot imbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang taho kabahin kini sa mga Chinese national nga gingong nagbayad mokabat sa 2 million pesos aron lang makakuha og college degree sa posibilidad usab nga adunay diplomas for sale modus operandi nga naglambigit sa mga pribadong universidad diha sa Cagayan Valley. Kini nga mga illegal nga aksyon matud niya mag-question sa credibility sa mga institution sa edukasyon sa nasod o sa integridad sa mga grado nga makuha sa mga Filipino langyaw nga mga estudyante. Sa impormasyon, gibutyag kaniadto sa security analyst nga si Chester Cabalza, ang senator niingon nga kinahanglan nga tanawon usab sa Commission on Higher Education ang mga pamahayag nga daghang mga Chinese nationals ang nakakuha og degree bisan why physically attending classes. Mohunong og pamasada ang piston karong Abril 29 kung karong adlaw hangtod na sa Mayo 1. Kini ang tulo ka adlaw nga transport strike isi protesta sa deadline sa prangkisa og PUV Modernization Program. Matud pa ni Piston Deputy Secretary General Ruben Bailon nga ipakita nila ang puwersang nationwide transport strike nga magsugod karong adlaw hangtod sa Mayo 1. DYRD Radyo Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8, balita sa gawa sa nasod ang paugnat sa kusog humanin. DYRD Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust. Balita sa gawa sa nasod at nato sa Tire Queen ng Goodyear Servitec. Ang Prime Minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu nagapahayag kini sa way kabalaka sa bisan unsang desisyon nga gipagawas sa International Criminal Court. Ang ICC matud pa niya di kani makaapekto sa ilang pag-atake sa Hamas diha sa Gaza. Ni-insister sab siya nga iyang sa iyang paglingkod dili nawaton sa iyahang nasod ang desisyon sa ICC tungod kay aduna kini katungod sa pagpanalipod sa ilang nasod. Kinumduman nga sa miaging buwan ang organisasyon sa malaod sa Palestine mareklamo kini sa ICC batok sa Israel tungod sa pagkabuot sa genocide batok sa mga Palestinian. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center balita sa Paugat sa Kusog. Sa natan sa basketball sa NBA, midaog ang Indiana Pacers batok sa Milwaukee Bucks
sa Game 3 sa ilang Eastern Conference First Round Series sa NBA. Kini nagtala sa score nga 121-118 sa overtime game sa 2-1 nga labaw sa ilang Best of 7 series. Samtang gipildi sa Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets sa score nga 119-108. Sa PBA, gitambakan sa Miracle Bulls 74-51 ang Magnolia Hotshots sa nagpadayon nga PBA Philippine Cup nga gipahigayon dito sa Philippine Sports Arena. Sa balitang artista, magkadawat og pasidungog karong tuiga sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera sa FAMAS Awards. Ilang makuha ang FAMAS Bida sa Taquilla Award nga gitagana alang sa mga bida sa pelikula nga blockbuster. Kahinom naman nga nikita ang pelikula sa duha nga giuluhan og Rewind. Samtang doon kay masulubon nga pahibaw, gipahibaw ang mga kaigsuunan, kaparintihan o mga kahigalaan ni Engineer Esther Lofranco Kalakat nga namatay ni atong Abril 26 ning tuiga. Ang iyang lubong paghihimuon karong Mayo 5 adlaw ning Domingo man sa misa requiem diha sa simbahan sa Cogon Shrine. Ang nagpasibya mao si Engineer Nineth Melenchon. Pahibaw usab sa kamatayon ni Engineer Clemencia Sarmiento, former Bohol Provincial Engineer. Namatay kini ni atong Abril 25. Ang iyang haya ana sila nga panimay ubos sa Payag Resto, Matiga Street at bang sa Meridian Hotel. Ang lubong ipahibaw lang unya kay magsamot pa sila mga managsuon. Kaya pahibaw gikan ni Attorney Marcia Sarmiento Cordero pinag-usab ni Kagawad Jerry Cajes. Bugti sa peso kunitan di sa dolyar ang mga salapis kalibutan ni Magutloa. Ang US dollar 57 pesos ug 64 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 71 pesos ug 19 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos ug 21 centavos. Canadian dollar 41 pesos ug 56 centavos. Singapore dollar 41 pesos ug 69 centavos. Australian dollar 36 pesos ug 65 centavos. Saudi riyal 15 pesos. UAE dirham 15 pesos ug 32 centavos. Euro 60 pesos ug 74 centavos. Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service. Dalan Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. O gaging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Pulong sa kaalam. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kundili pangayoa sa Diyos ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan. Mo kadto ang nagbagang balita karong buntaga inyo nabati paguna dinhi sa numeronong stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon DYRD usa ngansab ni Adrian Tagupaw ni Jerry Cajes ang atong tech on duty Arnold Lucas, friend mo forever. Og kini Sigli Orculio ang friend mo forever. Labing labaso kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag. DYRD Gisaligan. Oras sa DYRD Worldwide alas 8:04. Mayong balita, inyo nang mapalit ang mga makabuhay products dito sa Kiss FM. O gibati kabag kakapoy o stress. Ani ay sulbad ang EXL all-in-one na skincare oil. Dili lang kini skincare oil, pwede sab kini pang masahe sa kalawasan, makahatag kini relaxation, may therapeutic effect pa kini. Ang pinakamayo sa tanang natural moisturizer para kini sa mga humok-kapanit. Ang EXL all-in-one skincare oil nagalakip kini usab sa natural effects of virgin coconut oil. Aduna kini therapeutic and soothing benefits para sa healthy skin. Ang EXL skincare oil magaubad sa mataglakang sa imong biyahe paantos mas himsog o mas maayong kinabuhi. Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM Bohol Chronicle Building, B. Inting Street, Dakbayan sa Tagbilaran.